अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हमारे किचन में बन रही है जी मज़ेदार चिकन रोल ब्रेड। ये देखें, बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए, तो तैयार करने के लिए सबसे पहले ये मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, ये डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी। मेरे पास ये यीस्ट का पूरा पैकेट है, ये 1 पैकेट में पूरा डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ये देखिए जी, ये अच्छे से राइस हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं डालने लगी हूँ, इसमें मेरे पास आधा किलो मैदा है, वो मैं पूरा डाल दूंगी। अभी ये 1.5 कप ये है। आधा किलो मैदा है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। चम्मच से पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथ से जब मैं अगर इसको करूँगी तो ये फ़ौरन उंगलियों के साथ चिपक जाएगा सारा। तो चम्मच के साथ ज़रा इसको मिक्स कर लेंगे पहले। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से इस तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। अब हम इसको मिक्स कर, यहाँ मैं थोड़ा नीम गर्म पानी लूँगी, उसके साथ इसको मैं भून लूँगी। ये नीम गर्म पानी है मेरे पास, ये मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी और साथ साथ इसको भूनती जाऊँगी। बहुत हार्ड भी डो नहीं बनानी हमने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनानी, बस नॉर्मल बनानी है हमने। अगर इसको हम पहले ही हाथ से इसको गूंदना शुरू करते तो ये हमारे हाथों के साथ इसने चिपक जाना था। थोड़ा सा ऑयल लूँगी मैं, इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने कवर करके रख देना है। तकरीबन इसको हम कवर करेंगे 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि अब ज़रा मौसम थोड़ा चेंज है तो ये जल्दी राइस नहीं होगा। इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और ये अच्छे से राइस हो जाएगा। उतनी देर हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तैयार करने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। ये मैंने एक दरमियाना प्याज लिया है, उसको फाइनली मैंने चॉप किया है, ये देखें क्यूब्स की शक्ल में। बोनलेस चिकन है मेरे पास, 1 प्याली बॉयल कर लिया मैंने और इसको मैंने इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 1/3 कप मैंने लिया है पानी नीम गर्म। 1 टीस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम शामिल मिक्स कर देंगे। ये नीम गर्म है, इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना आप इसको डालेंगे फ़ौरन ये ख़राब हो जाएगा, एकदम जम जाएगा एक जगह पे। इस तरह ये इसको मिक्स कर दिया हमने। ये मेरे पास जो मसाला है, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप 1 टेबलस्पून आप मिक्स करके ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया सुरख मिर्च, इसमें दड़ा मिर्च मिक्स है, और थोड़ी सी हल्दी लिया है जो हम थोड़े से कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे इसमें। चलें जी, हम बनाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, इनकी ज़रा अच्छी सी खुशबू आने लग जाए।
اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبانا بالکل مت بھولیے گا. میری ویڈیو کو لائکس کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈ اور ریلیٹیوز کے ساتھ. کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور ٹرائی بھی ضرور کیا کریں. اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا، بس اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے سافٹ کر لینا ہے. پیاز سافٹ ہو گیا ہمارا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں. اب یہ میں چکن شامل کر دوں گی. اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کی اسمیل ختم ہو جائے چکن کی جو بوائل کے بعد آتی ہے چکن میں سے. اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر بھون لینا ہے. فلیم آپ نے تیز نہیں کرنا ورنہ یہ جلنا شروع ہو جائے گا. ہلکے فلیم پہ ہی آپ نے اس کو کرنا ہے. تقریباً 1 سے 1.5 منٹ ہو گیا مجھے اسے بھونتے ہوئے. اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی. آپ چاہیں تو اس میں سبز مرچ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو زیادہ اسپائسی بنانے کے لیے. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اسپائس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہماری ڈو رائس ہو چکی ہے. مکس کر لیں گے اس کو درمیان میں سے تاکہ اس کی ایئر نکل جائے ساری. اب میں اس کو الگ سے یہاں میدا ڈسٹ کر لوں گی. اس کے اوپر اس کو رکھ کے اس کو ہم نے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا تاکہ اس کی ہوا نکل جائے. اس طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا اچھے سے. اس کا کر لیں گے ہم رول. یہ دیکھیں اس کو کٹنگ کر لیں گے. کٹنگ کر لیں گے ہم. پیڑے بنا لیں گے اس کے اس طریقے سے. اس طرح ہم نے اس کو بیل لینا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بیل لیا. اس طرح میں ساری روٹیاں بیل لوں گی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ فورک کی مدد سے میں اس کے اوپر اس کو پھیلا دوں گی ذرا. ہم نے اس کو اس طریقے سے ایسے اور پھر اس کو ہم نے اس طریقے سے رول کر دینا. یہاں ہم لگائیں گے تھوڑا سا پانی. یہ دیکھیں پانی لگا دینا ہم نے. اس طرح پانی لگا کے ہم نے اس کو رول کر دینا. یہ دیکھیں اس طریقے سے. اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے. اس کو میں گریس کر لوں گی آئل کے ساتھ اچھے سے. اس کے اوپر میدا ڈسٹ کر لیں گے ہم. یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے اندر میدا ڈسٹ کر لیا ہے. اب میں یہ 1 بائی 1 کر کے اس کے اندر رکھتی جاؤں گی. اس کو ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے. اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر دودھ کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. میں اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کروں گی. اس طریقے سے ہم اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کر دیں گے.
ये तिल डाल रही हूँ। कलवंजी के बीज डाल देंगे, ये खूबसूरत लगते हैं। इसके अंदर मैंने ये छोटा सा स्टील का छोटा सा बोल रख दिया हुआ है, इसको टर्न करके अगर आपके पास भी स्टैंड हो बोल हो वो भी आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं अपना रोल वाला पैन रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको हम बेक करेंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। फ्रेंड हमारे रोल अच्छे से बेक हो चुके हैं, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये नीचे से भी अच्छे से बेक हो चुका है, इसको प्रेस करके देखें, ये देखें, इससे पता चलता है कि ये टोटली पक चुका है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। हमारी चिकन रोल ब्रेड रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी, दूसरी रेसिपी की तरह। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।